Kaya, galingan nyo ha? Yes. Gangnam Style. Okay, saan ba yun? Okay, Gangnam Style. Galingan nyo ha? Lalagay natin sa YouTube to. Happy yung mga daddy and mommy. Yan na! Ano na? Okay na, yun na. Video na. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Ayan na. Gangnam Style. 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Puro talon na. Walang iba. Yan. Ayan na, ayan na. Yan. Babes! Ayan na. Ayan na. Oppa Gangnam Style. Ay. Oh. Papa, kanila yun. Yan. Ayan. Ayan. Hey. Sexy lady. Ate Minja, sali ka. Ay, ba't tinoko mo eh? Prince, bilis na! Dali na. Ano ginawa mo? Nagsasayaw eh. Talaga to sa Ate Minja. Ay, titigil. Prince, sige na, bilis. Ikaw nga magaling eh. Sige na. Huwag mo ano yung tara na. Papanood ng daddy mo to. Tara na. Papanoorin nga ng daddy mo to. Tara na. Ano ba naman? Sa TV niya kasi niloko eh. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Ala, Ala. Ala, Ala, Prince, bilis na, Prince. Prince, bilis. Ikaw alam mo yan eh. Sige na. Mabagal ang internet. Huwag muna kayong mag-YouTube dyan. Ano nangyari dito? Ala. Gangnam Style. Saglit lang, pahinga muna. Pa-charge lang natin yung ano. Nasira. Okay. Okay na, bilis. Ano ka, inom pa? Okay. O, tayo na kayo. Prince, tayo na, bilis. Nakapagpahinga ka na eh. Panghuli na lang yan. Panghuli na lang yan, bilis. Bilis na. Dad, paano to panas? Ay, bahala ka. Hindi ka nabibigyan ng... Oh. Paano to tinamataw? Mabato, dun sila malaya sa table makunin tubig ko. Okay. O, game na. 1, 2, 3. Ayan. Kapag Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Okay, tapos na. Okay. Okay. Ayun na. Wala na yan, tapos na yan.
Malapit na lang yan eh. Wala na nakasinis. Bakit natin na ito, Ben? Yung Opa Gangnam Style. Ayun na. Saya din oh. Ano yung pangalan nito? Si ano? Opa Gangnam Style. Princess. Si ano pangalan nito? Ayeng. Si Joy Joy. Ano pangalan nito? Bakmak. Si Makmak. Si oh. Prince. Sabi mo hi nanay. Hi, nanay. Okay, bye-bye na.